قبرستان عبرت جا گئی اور میں کلانی جاگا ہما قبرستان اور میں کلانی دیم ہما کنڈین آخری میں آرام گئے قبرستانی. ارشاد فرمائیں اللہ یا محبوب شہنشاہ کائنات یتیم مکہ رحمت والے نبی نواب شاہ والا تام شہنشاہ کائنات تام یتیم مکہ تام رحمت والے نبی عرش نبی فرش نبی زمی زمایا نبی مکی مکایا نبی روچ نبی توبی نبی استارانی نبی ڈگار نبی باغانی نبی سمندر بحر و بغیر نبی قوانی نبی شبنم قطر قطر نبی گلاب پل نبی چمیلی پل خوشبو نبی مالک کائنات قسم من تمام نبیانی امام. رحمت والے نبی شہنشاہ کائنات اللہ جان محبوبہ رحمت والے نبی فرمائے مردگار سیالی دفنائن سیالی افگام نظیرن کی پداردو فرشتگ کائن مردگار پاد کنندی فرشتگی نام منکرین دیوی فرشتگ نام نکیرین رحمت والے نبی فرمائن سراج کی رہ پاداند فرشتگ مچا سیائن چمش نیلن دستا بیش مزن قرزن منی آقایا فرمائن مردگا سوال کنن مر ربو کا تی رب کین تی خالق کین تی مالک کین دینی سوالا چی ابرگنن تی دین چین تی مذہب چین سہمی سوالا چی ابرگرن تی نبی کین تام نبی امتی ہے تم نبی فرمانا وتی زندگی گزارے نبی فرمانا تا چلیت یا نہ چلیت منی آقایا فرمائے ہر مردگا قبر فرشتہ ہمیں سے سوالان کنن. ایمان والایان کلمہ بانو کان اطاعت کنو کان جمع بیتنو کان کاروبار کنو کان سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی دیوانہ پروانین حضرت ابو ہریرہ فرمائن شہنشاہ کائنات ہر نماز پر صبح شام رحمت والے نبی دعائیں لوٹت اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر الہی ما اشت قبر عذاب آج پنیا لوٹوں الہی ما اشت قبر عذاب آج پنیا لوٹوں الہی قبر عذاب آج میں حفاظت فرما